अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका फैसिलिटेटर, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और जहां भी होंगे महफूज होंगे। आज मैं बात करूंगा एच प्लोरी पर। हेलिकोबैक्टर इन्फेक्शन उस वक्त होता है जब एच प्लोरी के बैक्टीरिया आपके मैदे को मुतासर करते हैं। ये आम तौर पर बचपन में होता है। पेट के अल्सर की एक आम का वजह एच पालोरी इन्फेक्शन दुनिया के आधे से ज़्यादा लोगों में मौजूद हो सकता है। ज़्यादातर लोगों को ये एहसास नहीं होता कि इन्हें एच पालोरी इन्फेक्शन है, क्योंकि वो इससे कभी बीमार नहीं होते हैं। अगर आपको पेप्टिकल अल्सर की अलामात पैदा होती हैं तो आपका डॉक्टर मुमकिन तौर पर एच पालोरी इन्फेक्शन के लिए आपका टेस्ट करेगा। पेप्टिकल अल्सर मैदे की परत या छोटी अंत के पहले हिस्से पर एक जख्म है। अलामात एच पालोरी इन्फेक्शन वाले के ज़्यादातर लोगों में कभी कोई अलामात या अलामात नहीं होगी। ये वाज़िह नहीं है कि बहुत से लोगों में अलामात क्यों नहीं होती है, लेकिन कुछ लोग एच पालोरी के मुज़र असरात के ख़िलाफ़ ज़्यादा मुज़ाहमत के साथ पैदा हो सकते हैं। जब एच पालोरी इन्फेक्शन के साथ इलामात या अलामत ज़ाहिर होते हैं तो वो आम तौर पर गैस्ट्राइटिस या पेप्टिकल अल्सर से मुतल्लिका होते हैं और उनमें शामिल हो सकते हैं आपके पेट में दर्द या जलन का दर्द। पेट का दर्द जो आपका पेट खाली होने पर बदतर हो सकता है, मतली भूख में कमी, बार बार धड़कना, उपारा, गैर अरादी वज़न में कमी। असबाब एच पालोरी इन्फेक्शन एक किस्म के बैक्टीरिया की वजह से होता है जिसे हेलिकोबैक्टर पालोरी कहते हैं। ये दुनिया भर में सबसे ज़्यादा आम बैक्टीरियल इन्फेक्शन में से एक है और ये बुनियादी तौर पर पेट और छोटी अंत को मुतासर करता है। माहिरीन सेहत यकीनी तौर पर नहीं जानते कि एच पालोरी इन्फेक्शन कैसे फैलता है। इनका मानना है कि जरासीम एक शख्स से दूसरे शख्स में मुंह के ज़रिए मुंतकिल हो सकते हैं, जैसे कि बोसा लेने से। ख़ानदानी तारीख अगर ख़ानदान के किसी फ़र्द को एच पालोरी के इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन के लगने का ख़तरा बढ़ जाता है। उम्र एच पालोरी इन्फेक्शन बड़ी उम्र के बालगों में ज़्यादा आम है। कमज़ोर मुदाफ़ती निज़ाम वाले लोग जैसे कि HIV या एड्स वाले या केमोथेरेपी से गुजरने वाले एच पालोरी इन्फेक्शन का ज़्यादा शिकार हो सकते हैं। गैर स्टीरॉयडल एंटी सोजिश वाली दवाएं का बाकायदा इस्तेमाल जैसे एस्पिरिन या आइबुप्रोफेन एच पालोरी के इन्फेक्शन का खतरा बढ़ा सकता है। ये नोट करना ज़रूरी है कि एच पालोरी के सामने आने वाले हर फर्द को इन्फेक्शन नहीं होगा। कुछ लोग दूसरों के मुकाबले में ज़्यादा एहसास क्यों होते हैं, इसकी सही वजूहात पूरी तरह से समझ में नहीं आती है, लेकिन ख्याल किया जाता है कि इसका तल्लुक जीनियाती या माहौलियाती अवामिल से है। पेचीदगियाँ एच पालोरी इन्फेक्शन से मुंसलिक पेचीदगियों में शामिल है। अल्सर एच पालोरी पेट और छोटी अंत की हिफाजत के परत को नुकसान पहुंचा सकता है। ये पेट के तेज़ाब को खुले जख्म बनाने की इजाज़त दे सकता है। एच पालोरी वाले तकरीबन 10% के लोगों को अल्सर हो जाएगा। पेट की परत की सोजिश एच पालोरी इन्फेक्शन के मैदे को मुतासर कर सकता है, जिससे जलन और सूजन हो सकती है। पेट का कैंसर एच पालोरी इन्फेक्शन मैदे के कैंसर की बाज़ अक़साम के लिए एक मजबूत ख़तरा अंसर है। रोकथाम दुनिया के उन इलाकों में जहां एच पालोरी इन्फेक्शन और उसकी पेचीदगियाँ आम हैं, सेहत की देखभाल फराहम करने वाले बाज़ औक़ात एच पालोरी के लिए सेहतमंद लोगों की जांच करते हैं। आया एच पालोरी इन्फेक्शन की जांच करने का कोई फ़ायदा है जब आप में इन्फेक्शन की कोई अलामत या अलामात नहीं हैं? माहिरीन के दरमियान मतनाज़ा हैं। अगर आप एच पालोरी इन्फेक्शन के बारे में फ़िक्रमंद हैं या आपको लगता है कि आपको पेट के कैंसर का ज़्यादा ख़तरा है, तो अपनी हेल्थ केयर फराहम कुनंदा से बात करें। आप मिलकर फ़ैसला कर सकते हैं कि आया आपको एच पालोरी के टेस्ट
سے پیدا ہو سکتا ہے۔ ٹیسٹ ایچ پیلوری انفیکشن کی تشخیص مختلف ٹیسٹوں کے ذریعے کی جا سکتی ہے، بشمول خون کا ٹیسٹ۔ یہ ٹیسٹ خون میں ایچ پیلوری کے خلاف اینٹی باڈیز کی موجودگی کی جانچ کرتا ہے۔ اسٹول اینٹیجن ٹیسٹ، یہ ٹیسٹ پخانے کے نمونے میں ایچ پیلوری اینٹیجنز کی موجودگی کو تلاش کرتا ہے۔ یوریا بریتھ ٹیسٹ، اس ٹیسٹ میں یوریا پر مشتمل ایک خاص محلول پینا شامل ہے جسے پھر پیٹ میں ایچ پیلوری کے ذریعے توڑا جاتا ہے۔ اس کے بعد مریض ایک خاص بیگ میں سانس لیتا ہے اور سانس کے نمونے کا تجزیہ کاربن ڈائی آکسائیڈ کی موجودگی کے لیے کیا جاتا ہے جو یوریا کے ٹوٹنے پر پیدا ہوتا ہے۔ انڈوسکوپی ایک پتلی لچکدار ٹیوب جس کے سرے پر کیمرہ ہوتا ہے منہ سے گزر کر پیٹ میں جاتا ہے۔ طریقہ کار کے دوران پیٹ کے استر سے ٹشو کا ایک چھوٹا نمونہ لیا جا سکتا ہے اور ایچ پیلوری کے لیے ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے۔ ریپڈ یورس ٹیسٹ، انڈوسکوپی کے دوران تیز یورس ٹیسٹ کا استعمال کرتے ہوئے ایچ پیلوری کی موجودگی کے لیے فوری طور پر بائپسی کا ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے۔ علاج ایچ پیلوری بیکٹیریا کی ایک قسم ہے جو پیٹ کے السر اور گیسٹرائٹس اور معدے کے دیگر مسائل کا سبب بن سکتی ہے۔ ایچ پیلوری کے علاج میں عام طور پر اینٹی بائیوٹکس اور تیزاب کو دبانے والی ادویات کا مجموعہ شامل ہوتا ہے۔ یہاں کچھ عام علاج کے اختیارات ہیں۔ ٹرپل تھراپی، اس علاج میں 10 سے 14 دن تک 2 اینٹی بائیوٹکس اور ایک پروٹون پمپ انہیبیٹر لینا شامل ہے۔ چوگنی تھراپی، اس علاج میں 10 سے 14 دنوں تک 2 اینٹی بائیوٹکس اور ایک پروٹون پمپ انہیبیٹر لینا شامل ہے۔ ترتیب وار تھراپی، اس علاج میں پہلے 5 دنوں کے لیے پروٹون پمپ انہیبیٹر اور موکسیسلین لینا شامل ہے۔ اس کے بعد اگلے 5 دنوں کے لیے پروٹون پمپ انہیبیٹر کلیتھرومائسین اور میٹرونیڈازول شامل ہے۔ لیووفلاکساسین پر مبنی ٹرپل تھراپی، اس علاج میں 10 سے 14 دنوں تک لیووفلاکساسین اور موکسیسلین اور ایک پروٹون پمپ انہیبیٹر لینا شامل ہے۔ یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ علاج کا انتخاب مریض کی تاریخ، ادویات کی الرجی اور علاقائی اینٹی بائیوٹکس مزاحمتی نمونوں جیسے عوامل پر منحصر ہو سکتا ہے۔ بیکٹیریا کے خاتمے کو یقینی بنانے کے لیے صحت کی دیکھ بھال فراہم کرنے والے کی طرف سے تجویز کردہ علاج کے مکمل کورس کو مکمل کرنا بھی ضروری ہے۔ اس ویڈیو کا مقصد صرف آپ کی صحت سے متعلقہ معلومات فراہم کرنا ہے۔ ہم نے یہ معلومات یقینی بنانے کی پوری کوشش کی ہے کہ معلومات درست، تازہ ترین اور سمجھنے میں آسان ہو۔ یاد رکھیں، ادویات کو استعمال کرنے سے پہلے اپنے مالج سے ضرور مشورہ کر لیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔